डॉक्टर कारोशिमा का ताल्लुक हिरोशिमा से था। खानदान 18वीं सदी से तिब्ब से वाबस्ता था। डॉक्टर कारो ने ओसाका यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, अमेरिका गए, सर्जरी की तरबियत ली और 1933 में दरियाए मोटो यासो के किनारे छोटा सा अस्पताल बना लिया। अस्पताल का नाम शीमा हॉस्पिटल था। 6 अगस्त 1945 को वो एक नर्स के साथ मरीज देखने हिरोशिमा से बाहर गए हुए थे। 6 अगस्त की सुबह 8:15 बजे शीमा हॉस्पिटल के ऊपर 600 मीटर बुलंदी पर खौफनाक धमाका हुआ। रोशनी का छनाका हुआ और एक सेकंड में 2 किलोमीटर के दायरे में दर्जा हरारत 3000 सेंटीग्रेड हो गया और अगले सेकंड में वहां मौजूद हर चीज राख की छतरी बनकर फिजा पर छा गई। ये मंजर दूर से देखने वालों को मशरूम की तरह महसूस हुआ। आध घंटे में गर्द बैठना शुरू हो गई तो मालूम हुआ कि शीमा अस्पताल समेत पूरा हिरोशिमा शहर राख का ढेर बन चुका है। 80,000 लोग पहले मिनट में हलाक हो चुके हैं और तमाम इमारतें, पुल, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, गाड़ियां, जानवर और फैक्ट्रियां सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। शीमा अस्पताल में उस वक्त 80 मरीज और तिब्बी अमला था। वो तमाम लोग 8:16 पर पिघल कर मिट्टी में जज़ब हो गए, जबकि इमारत रेत, राख और खून का मलबूबा बन गई। वाकया के 2 घंटे बाद पता चला हिरोशिमा में जो लोग मर गए वो खुश नसीब थे। जिंदा बच जाने वाले लोग मौत से बदतर अजाब का शिकार हो चुके हैं। उनका पूरा जिस्म जल चुका है, हड्डियां गल गई हैं, बीनाई ज़ाहिर हो चुकी है और ये कुव्वत समाज से महरूम हो चुके हैं। पूरे शहर में मौत को तरसते लोगों का हजूम था। लोग जलते हुए जख्मों की शिद्दत कम करने के लिए दरिया में कूद रहे थे, लेकिन पानी तकलीफ में इजाफा कर रहा था। दोपहर तक दरिया जख्मियों और लाशों से भर गया। दरिया के पुल पिघलकर जमीन में औंधे पड़े थे। बग्गियों के घोड़े अंधे और जख्मी होकर सड़कों पर बगटट दौड़ रहे थे। इमारतें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, सड़कें गायब थीं और सूरज गर्द में छुपा हुआ था। 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर मौजूद लोग भी जख्मी थे, मगर उनकी तकलीफ काबिल बर्दाश्त थी और वो एक दूसरे से मुखातिब होकर पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शाम 5 बजे अमेरिका ने दावा किया, हमने हिरोशिमा पर इंसानी तारीख का खौफनाक तरीन हथियार एटम बम फेंक दिया है। ये खबर मातम बनकर जापान पर गिरी और लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे। डॉक्टर कारोशिमा उस दिन मरीज देखने शहर से बाहर गया हुआ था। शाम के वक्त वापस आया तो वो शहर और शहरियों को देखकर खून के आंसू बहाने लगा। शीमा अस्पताल का अमला मरीजों समेत खत्म हो चुका था। अगले दिन यानी 7 अगस्त को डॉक्टर शीमा को अस्पताल की जगह से सिर्फ हड्डियों का सुरमा और एक सर्जिकल आला मिला। ये सर्जिकल आला आज भी हिरोशिमा के म्यूजियम में पड़ा है। डॉक्टर कारोशिमा का बेटा अस्पताल से दूर होने की वजह से बच गया, जबकि बाकी पूरा खानदान एटम बम का लुकमा बन गया। डॉक्टर शीमा ने 1948 में ठीक इसी जगह दोबारा अस्पताल बनाया। उसका बेटा भी डॉक्टर बना और वह वालिद के बाद शीमा अस्पताल का डायरेक्टर रहा। अमेरिका, जापान और यूरोप के माहिरीन ने 1969 में डिक्लेयर किया, दुनिया का पहला एटम बम ठीक शीमा अस्पताल के ऊपर फटा था, लिहाजा ये हिरोशिमा का ग्राउंड जीरो था। जापानी कौम ने जंग अज़ीम के बाद चंद बरसों में हिरोशिमा की इमारतें, सड़कें और पुल दोबारा बना दिए। शीमा अस्पताल की इमारत भी नई बन गई, शहर दोबारा आबाद भी हो गया, लेकिन एक्सपो हॉल को इंसानी इबरत के लिए जूं का तू छोड़ दिया गया। ये इमारत एक्सपोर्ट एक्सपो हॉल थी और शीमा अस्पताल से 100 मीटर के फासले पर थी। 1915 में बनी, लेकिन ठेकेदार इतने हलाली और ईमानदार थे कि तामीर के 30 साल बाद एटम बम के हमले में भी इमारत का स्ट्रक्चर महफूज रहा। उसके कॉलम्स, गुंबद, दीवारें और लॉन का फर्श सलामत रहा। लिहाजा हुकूमत ने दुनिया को अपना तामीराती मुआवजा और एटम बम की तबाही दिखाने के लिए ये इमारत कायम रखने का फैसला किया। और यूं ये इमारत आज पूरी दुनिया में एटम बम की तबाही की अलामत बनकर खड़ी है। आप अगर शीमा अस्पताल से एक्सपो हॉल और वहां से दाएं जानब दरिया की तरफ मुड़े तो आप उन सीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे जिनसे लोगों ने एटमी हमले के दिन पानी में कूदना शुरू किया था। मैं जब वहां गया तो मैं थोड़ी देर के लिए वहां रुक गया और ये सोचने लगा कि हम इंसान किस कदर खौफनाक हैं। हम जब जालिम होते हैं तो फिर हम खुद को भी बर्बाद करने से बाज नहीं आते। दुनिया में आज भी ये सवाल पूछा जाता है, अमेरिका को आखिर एटम बम और वो भी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराने की क्या ज़रूरत थी? दुनिया यकीनन अमेरिका को इसका जिम्मेदार समझती है, जबकि मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। दूसरी जंग अज़ीम में जापान की ज़्यादातर ताकतें फौजी जर्नैलों और शिदत पसंद वज़ीर आज़म के हाथों में थीं और ये लोग अंधाधुंध फैसले कर रहे थे। अमेरिका खुद को जंग से बचा रहा था, लेकिन जर्मनी ने बरतानिया में अमेरिका का मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ उड़ा दिया और जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के 188 जंगी जहाज़ और 2300 फौजी मार दिए और यूं अमेरिका भी जंग में कूदने पर मजबूर हो गया।
اور اس جنگ میں امریکہ کے 12.5 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے۔ صرف 1944 میں 88,000 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ جنگ کی طوالت نے امریکہ کو معاشی لحاظ سے بھی کمزور کر دیا تھا۔ فیکٹریاں بند تھیں، فوج میں جبری بھرتیوں کی وجہ سے کسان ختم ہو گئے تھے اور زرعی اجناس کی قلت پیدا ہو گئی۔ کساد بازاری بھی عام تھی اور امریکہ میں بیماریاں بھی پھوٹ پڑیں۔ چنانچہ امریکہ بدترین دور میں داخل ہو گیا۔ امریکی ماہرین کا خیال تھا جنگ اگر 1946 میں داخل ہو گئی تو امریکہ میں قحط پھوٹ پڑے گا اور آدھی آبادی مر جائے گی، لہٰذا امریکہ ہر صورت 1945 میں جنگ کا خاتمہ چاہتا تھا۔ ہٹلر نے 8 مئی 1945 کو سرنڈر کر دیا، جس کے بعد امریکہ یورپ سے فارغ ہو گیا اور اس کی تمام تر توجہ جاپان پر مرکوز ہو گئی۔ مگر جاپان جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے اس دوران ایٹم بم بنا لیا اور جولائی 1945 میں برطانیہ اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کے پاس اس وقت لٹل بوائے اور فیٹ مین کے نام سے دو قسم کے بم تھے۔ لٹل بوائے میں یورینیم تھی جبکہ فیٹ مین پلوٹینیم سے بنا تھا۔ جاپان کے قریب ٹینین کا جزیرہ امریکہ کے قبضے میں تھا۔ امریکہ نے جولائی میں اپنے بم ٹینین شفٹ کر دیے، بوئنگ کارپوریشن سے خصوصی جہاز B-29 تیار کرایا اور جاپان کو 26 جولائی کو غیر مشروط سرنڈر کی آفر کر دی۔ امریکی جہازوں نے جاپان میں فضا سے وارننگ کے پمفلٹ بھی پھینکے، لیکن جاپانی حکومت باز نہ آئی۔ ان کا خیال تھا یہ محض دھمکیاں ہیں اور ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے جاپان کے 4 شہر ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورو اور نگاٹا کو ٹارگٹ کر لیا۔ یہ بار بار وارننگ دیتا رہا مگر جاپان نہ مانا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ آبادی تھی۔ اتحادیوں کا خیال تھا کہ جب بڑی تعداد میں جاپانیوں کے سویلین مریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری وجہ فاصلہ تھا۔ امریکی جہاز ان شہروں پر حملہ کر کے آسانی سے واپس ٹینین جا سکتے تھے۔ چنانچہ 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 بجے ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرا دیا گیا۔ اس حملے میں فوری طور پر 80,000 اور بعد ازاں مزید 60,000 لوگ مارے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ نے 3 دن بعد ناگاساکی پر بم کیوں گرایا؟ اس کی بھی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ جاپان کا رد عمل تھا۔ جاپانی وزیر اعظم کانتارو سوزوکی نے ہیروشیما کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ دوسری وجہ امریکہ یورینیم کے بعد پلوٹینیم کی تباہی کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا تھا، لہذا 9 اگست 1945 کو 11:02 پر ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا گیا اور وہاں 75,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد کوکورا اور نگاٹا کی باری تھی اور آخر میں ٹوکیو پر حملہ ہونا تھا، مگر اس سے پہلے شہنشاہ ہیروہیٹو نے غیر مشروط سرنڈر کا اعلان کر دیا اور یوں 15 اگست 1945 کو جاپان کے سرنڈر کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، مگر اس وقت تک انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ میری درخواست ہے بھارت اور پاکستان کی قیادت کو ایک بار اکٹھے ہیروشیما کا وزٹ کرنا چاہیے، شاید انہیں اس طرح شرم آ جائے اور یہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا حشر دیکھ کر میز پر بیٹھ جائیں اور اپنے سارے مسئلے ایک ہی بار حل کر لیں، ورنہ کبھی پلوامہ اور کبھی پہلگام اس پورے خطے کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رہے گا۔ مذاکرات ہوں گے لیکن وہ 30-40 کروڑ لوگوں کی راکھ پر ہوں گے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ فیصلہ بھی آج ہی کرنا ہوگا۔